समस्त को मोर नमस्कार मु दीप्ति आपण मानकु स्वागत करूछि मो यूट्यूब चैनल डीएस एम्बिशन को। हाइब्रिड मॉडल रो कांसेप्ट अनुसार वर्तमान समस्त कम्युनिटी सपोस्टाफ मानको पारिश्रमिक दुईटी भितिरे मिलिबो। सेमानकर एक्टिविटी को नेकी रेम्युनरेशन या सहित सेमानकर विभिन्न प्रकार कार्यक्रम को नेकी परफॉर्मेंस इंसेंटिव प्रदान करा जिवो। या सहित सेमानकर मंथली जहां भी टीए आ मोबाइल अलाउंसेस थिला ताहा मिलिबो। तो आज रो वीडियो रे मु आपण मानक सहित आलोचना करिवि गोष्ठी सहायिका माने किपरि सेमानकर परफॉर्मेंस इंसेंटिव पाई परिबे, केउ केउ कार्य कले सेमाने जहां भी तांकर टार्गेट रहिछि सेही टार्गेट हिसाब रे सेमानकर पारिश्रमिक मिलिबो। आशा करूछि आपण माने निश्चित भाबे आपण मानकर पूरा पारिश्रमिक पाइबा को हेले एही बेसिस रे आपण जदि अधिक पारिश्रमिक पाइबा को चाहुचंती तो निश्चित भाबे आपण एही वीडियो को स्किप न करी शेष जाय देखिबे। गोष्ठी सहायिका माने किपरि सेमानकर पारिश्रमिक पाई परिबे, केउ प्रकार कार्यक्रम कले सेमाने किपरि पारिश्रमिक पाई परिबे ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो मु अपलोड करि सारछि। जदि आपण माने केही देखि नाती तो निश्चित भाबे थरे देखि नेतु, किंतु आपण मानक मनरे से वीडियो को देखि अनेकंकर प्रश्न रहिछि तो एथिरे टीए आ मोबाइल अलाउंसेस लेखा नै तो किपरि मिलिबो। किंतु आपण माने भल भाबे थरे से लेटर पढंतु तो सेही लेटर रे उल्लेख अछि पूर्वरु जेपरि से माने टीए आ मोबाइल अलाउंसेस पाउथिले पूर्व लेटर रे जहा मेंशन थिला तो सेही हिसाब रे से माने समानकर टीए आ मोबाइल अलाउंसेस पाई परिबे। तो सेही बेसिस रे जदि आमे देखिबा पूर्व लेटर को फॉलो करिबा ताहाले सेमानकर निश्चित भाबे टीए थिला 500 आ मोबाइल अलाउंसेस बाबदे 250 मोट 750 टंका से बाबदे मंथली पाई। आ सहित निश्चित भाबे सेमानकर पारिश्रमिक सेमानकर स्वयंसहायक गोष्ठीर संख्या ऊपर डिपेंड करूछि। जदि स्वयंसहायक गोष्ठीर संख्या 24 किंबा ताठू अधिक तो निश्चित भाबे सेमानकर पारिश्रमिक 6200 होई परिबो। जदि ताठू कम रहिछि तो पारिश्रमिक निश्चित भाबे कम। तो जेतेबेले फिक्स सैलरी थिला तो सेतेबेले गोष्ठी सहायिका माने निश्चित भाबे पारिश्रमिक बाबदे 5500 पाउतिले, ता सहित टीए आ मोबाइल अलाउंसेस बाबदे 500 मोट 6100 टंका से माने पाउतिले। किंतु वर्तमान सेही सैलरी पाइबा को हेले तो निश्चित भाबे सेमानकर स्वयंसहायक गोष्ठीर संख्या 18 किंबा ताठू अधिक हेबा आवश्यक। जदि 18 टी स्वयंसहायक गोष्ठी रहुछि ताले 3700 जेतु सबु सीआरपी मानक पई फिक्स रहिछि, ता सहित 18 टा एसएजी रो 1800 ताले 5500 होई तो 5500 रु अधिक आपण मानको जदि इनकम करिवार अछि तो निश्चित भाबे स्वयंसहायक गोष्ठीर संख्या को 18 किंबा ताठू अधिक करिवा को पड़े। किंतु सर्वाधिक पारिश्रमिक बाबदे आपण माने 6200 टंका पाई परिबे, कारण गाइडलाइन रे मेंशन अछि 25 टा एसएजी मैक्सिमम से हिसाब रे सेमानको पारिश्रमिक प्रदान करा जिवो। 25 टा रु अधिक स्वयंसहायक गोष्ठी से आंचलिक मंच रे थिले मध्य से बाबदे सेमानको कोनोसी पारिश्रमिक प्रदान करा जिवो नाही। तो एबे जिबा सेमाने केउ कार्यक्रम कले सेमानकर परफॉर्मेंस इंसेंटिव केते पाई परिबे, मासिक केते पाई परिबे, त्रैमासिक केते पाई परिबे और वार्षिक सेमानकर परफॉर्मेंस इंसेंटिव कोन रही। वर्तमान समस्त गोष्ठी सहायिकांकर कार्यक्रम रहिछि लाइवलीहुड एक्टिविटी, अर्थात स्वयंसहायक गोष्ठी रे शामिल थिबा सदस्य माने जदि लखपति दीदी सेमानकर निश्चित भाबे इनकम को कैप्चर करा जिवो, सेमाने केउ प्रकार लाइवलीहुड एक्टिविटी करछन्ती ताहाको आजीविका रजिस्टर रे मेंशन करा जिवो, याको लोकसाप थ्रो रे ही करा जिवो। तो ए बाबदे सेमानकु एक्स्ट्रा पारिश्रमिक प्रदान करा जिवो। तो मैक्सिमम सेमाने गोटे क्वार्टर रे 250 परिवार पई पारिश्रमिक पाई परिबे, तो पर हाउसहोल्ड पिछा सेमानकु 20 टंका ही प्रदान करा जिवो। जदि जाने गोष्ठी सहायिका गोटे आंचलिक मंच रे 250 परिवार रो निश्चित भाबे इनकम आइ लाइवलीहुड एक्टिविटी को आजीविका रजिस्टर रे मेंटेन करूछि, ता सहित लोकसाप रे मध्ये ताहाको अपडेट करूछि, तो ए बाबदे निश्चित भाबे सर्वाधिक 5000 टंका पाइबे। एही 5000 टंका 3 मास रे थरे मिलिबो, कारण आपण मानकर एवरी क्वार्टर रे ही सेमानकर लाइवलीहुड एक्टिविटी हो बा सेमानकर इनकम हो ताहाको कैप्चर करा जाय। जदि आपण याको मंथली बेसिस रे मध्ये करूछंती तो केतेटा हाउसहोल्ड पई करिसंती तो से बाबदे आपण मानकर जहा इंसेंटिव रहिछि ताहाको हिसाब करि परिबे। किंतु हुए तो पारिश्रमिक आपनको 3 मास रे थरे प्रदान करा जिवो, कारण लोकसाप रे प्रति 3 मास रे थरे ही याको कैप्चर करा जाय। जेते बेले गोटे स्वयंसहायक गोष्ठी बैंक हो बा ग्राम पंचायत स्तरीय संघ हो ऋण नै थाए तो निश्चित भाबे से स्वयंसहायक गोष्ठीर एमआईपी बा माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान बा क्षुद्र विनियोग योजना प्रस्तुत करा जाय थाए। तो ए बाबदे सेमानको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव प्रदान करा जिवो। याको जेहेतु गोष्ठी सहायिका माने स्वयंसहायक गोष्ठीर सदस्य मानकर सहायता रे प्रस्तुत करिथांती तो निश्चित भाबे सेमानको पारिश्रमिक प्रदान करा जिवो। तो एथि लागि सेमानको पर एसएजी पिछा 100 टंका प्रदान करा जिवो, किंतु गोटे एसएजी को थरे ही निया जिवो वर्ष। आपण माने मंथली जेतोटी स्वयंसहायक गोष्ठीर एमआईपी प्रस्तुत करिथिबे तो से हिसाब रे आपण मानकर परफॉर्मेंस इंसेंटिव प्रदान करा जिवो। तो प्रति स्वयंसहायक गोष्ठी पिछा जेहेतु 100 टंका अछि तो आपण सेही मास रे जेतोटी स्वयंसहायक गोष्ठी करिवे तो स्वयंसहायक गोष्ठी संख्या * 100 तो आपण माने से बाबदे परफॉर्मेंस इंसेंटिव पाई पारिबे।
ଯେତେବେଳେ ଗୋटे ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରୁ ଲୋନ ନେଇଥାଏ ସିଆଇପି लोन ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଗୁଲାର ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ରେଗୁଲାର ରିପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତ ସେହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘକୁ ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ଯେତିକି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି 80% ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଠିକ ଭାବରେ ଋଣ ସୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସ, ତ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 500 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଗ୍ରେଡେସନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ସିଆରପିଏଫ ମାନେ ଏହି ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଗ୍ରେଡେସନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆସେସମେଣ୍ଟ টিম କୁ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ବର୍ଷକୁ ଯେହେତୁ 2 ଥର ହୋଇଥାଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6 ମାସକୁ ଥରେ ମିଳିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜିବି ବୈଠକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ବାବଦରେ ଯେହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ମାନେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି, ତ ଯଦି ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଅତି କମରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ କରୁଛି ସେ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ବାର୍ଷିକ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭିପିଆରପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ମାନେ ଭିପିଆରପି ହାଉସହୋଲ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ହେଉ ବା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କନସୋଲିଡେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ପିଛା ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ସେ ଭିଲେଜ ଲେଭେଲରେ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଉ ସେ ପ୍ଲାନ କୁ କନସୋଲିଡେଟ କରୁଛି ତ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଥାଏ ତ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ଫେରସ୍ତ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମେସନ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଫେରସ୍ତ ନ କରେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମେସନ ପାଏ ନାହିଁ। ତ ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଫେରସ୍ତ କରୁଛି କି ନାହିଁ, କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯିଏ ସିଆରପିଏମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିଲାଗି ସିଆରପିଏମ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି 80% କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ତାହାକୁ ଫେରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମନ୍ଥଲି ସେମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫର୍ମେସନ ହୋଇଥାଏ ସେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ବୈଠକ କରିବ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି 10 ସୂତ୍ରକୁ ଫଲୋ କରିବ, ତ ସେଥିଲାଗି 10ଟି ମଡୁଲର ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ମଡୁଲ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରତି ମଡୁଲ ପିଛା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଆରପିଏମ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ବାବଦରେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଡିଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିଲାଗି ସେହି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଖାତାପତ୍ର ରହିଛି ସେ ଖାତାପତ୍ରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଅପଡେଟ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଅଡିଟ ଟିମ୍ ଯିଏ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡିଟ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ସିଆରପିଏମ ସେହି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଖାତାପତ୍ରକୁ ଲେଖୁଛି ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଡିଟ ଟିମ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାର୍ଷିକ ଏଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଫଲ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା ଡିଫଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ସେହି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆକ୍ଟିଭ କରିକିନି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଫଙ୍କସନାଲ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସିଆରପି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଛା 200 ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଲ୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ସାନିଟେସନର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ଗ୍ରୁପ ରହିଲେ ସେମାନେ କିପରି VHSND ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଆରପି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ବାବଦରେ ମାସିକ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ପିଛା
100 टंका प्रदान करा जिवो किंतु स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य माने निश्चित भावे जानिबा आवश्यक खाद्यर आवश्यकता कोन क्यों प्रकार खाद्य खाइबे ता सहित स्वास्थ्य केते गुरुत्वपूर्ण आ सैनिटाइजेशन कोन आवश्यकता रहिছে से संबंध निश्चित भावे स्वयं सहायक गोष्ठीर बैठक रे हो बा आंचलिक मंचर बैठक रे हो आलोचना करबा निहाती आवश्यक। आजीविका ट्रेनिंग मॉड्यूल जो रहिছে जो एडोलसेंट बॉयज हो बा गर्ल्स हो सेमान को निश्चित भावे ट्रेनिंग देबा आवश्यक। यही पारिश्रमिक सेमान को निश्चित भावे क्वार्टरली प्रदान करा जिवो पर मॉड्यूल पिछा सेमान को प्रति आंचलिक मंच पिछा 100 टंका लेखाएं प्रदान कराए। तो प्रत्येक आंचलिक मंच रे फूड डेमोन्स्ट्रेशन हेबा आवश्यक जहाँ सीआरपीएफ को सहायता करा जिवो एहाकू वर्ष को थरे करा जिवो। ए बाबदे सेही आंचलिक मंच रे कार्यरत जे गोष्ठी सहायिका अछंती सेमान को वार्षिक 600 टंका एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव प्रदान करा जिवो। तो एहा थिला गोष्ठी सहायिका माने सेमानकर पारिश्रमिक को छाड़ला परे जदि कोनोसी एक्स्ट्रा कार्य करूछंती सही एक्स्ट्रा कार्य कोन अटे तो से बाबदे सेमानको केते एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलिबो। तो जदि आपण आपनकर टार्गेट हिसाब रे सही कार्य को फिक्स करी सही हिसाब रे कार्य करूछंती तो निश्चित भाबे आपण पूर्वरु जेतिकी पारिश्रमिक पाउथिले ताहाटारु अधिक निश्चित भाबे पारिश्रमिक ता सहित परफॉर्मेंस इंसेंटिव पाई पाई। तो यहा थिला ओडिसा जीविका मिशन रु आसीथिबा हाइब्रिड मॉडल रो नुवा एसओपी। तो एही परि आगो को नुवा नुवा अपडेट जानिबा लागि निश्चित भाबे चैनल डीएस एम्बिशन को सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नहीं। बहुत मात्रा रे से वीडियो को शेयर करंतु। समस्त को मो तरफ आम चैनल तरफ बहुत बहुत धन्यवाद।